En fait, je peux dire que tous les moments sont émouvants. In realtà tutti i momenti sono emozionanti. Parce que lorsque vous voyez une personne qui sort et qui retrouve toute sa puissance, sa liberté, Perché quando vedete una persona che esce dal vostro studio, che ha ritrovato tutta la sua potenza, la sua libertà, à chaque fois, ogni volta, c'est singola volta, un bonheur. è una gioia. Ce que je regrette, Quello che mi dispiace c'est de ne plus faire de consultation comme je faisais autrefois. è di non fare più lo stesso tipo di visite, di consultazioni che facevo un tempo. Parce que c'est toujours un plaisir. Perché è sempre una gioia. Voilà, quand je vois quelqu'un qui a un problème, Quando vedo una persona che ha un problema, même dans la rue, anche per strada, j'aurais envie d'aller vers lui avrei voglia di andare da questa et persona de l'aider. e di aiutarla. Par exemple, quand je vois des personnes âgées Quando vedo le persone anziane en train de marcher comme ça, che camminano così, j'ai envie de leur dire, mais allez, débloquons tous ces reins, retrouvons une joie, reprojetons les choses, enlevons toutes ces attaches qui vous empêchent de s'exprimer. avrei voglia di dire facciamo rifunzionare i reni, mettiamo tutto a posto, ritiriamoci su. Ça, c'est ma joie. Ça, c'est ma joie, c'est mon bonheur. Et c'est mon bonheur de chaque instant. Questa è la mia gioia di ogni istante. On a tous le même potentiel. Abbiamo tutti esattamente lo stesso potenziale. Et c'est ça qui est important à connaître. E questa è la cosa importante da conoscere. On a tous la même possibilité. Abbiamo tutti le stesse possibilità. Elle est enfouie en nous. E si nasconde dentro di noi. À nous de le découvrir. Ma sta a noi scoprire. Mais cette relation de l'homme par rapport à la femme, par exemple, Per esempio, il rapporto uomo-donna c'est un gros problème. è un grosso problema. Un homme va dire mon côté féminin. Un uomo che dice il mio lato femminile Mais ça n'existe pas. non esiste. L'homme peut avoir une certaine conscience du féminin. L'uomo può avere un'idea, una minima idea di che cos'è il femminile. Exactement comme si vous cherchez un livre dans une bibliothèque, Così come quando cercate un libro in una biblioteca, il vaut mieux connaître le titre. è meglio se conoscete il titolo del libro. Donc l'homme, il a en lui une recherche du féminin. L'uomo ha in sé una ricerca del femminile Et c'est grâce à ce féminin qu'il peut révéler le masculin. ed è proprio grazie a questo femminile che è in grado di proiettare e di riconoscere il maschile. Mais si on commence à confondre Ma se cominciamo a confondere le masculin et le féminin, il maschile e il femminile, l'homme ne trouvera jamais sa puissance. l'uomo non troverà mai tutta la sua potenza Et la femme perdra aussi sa puissance. e anche la donna perderà la sua potenza. Et c'est cette notion fondamentale de l'homme et de la femme. E questa nozione fondamentale di uomo e donna, D'ailleurs, j'ai une femme à côté de moi una donna vicino a me, qui m'aide aussi che mi aiuta à exprimer cette réalité masculine. ad esprimere questa realtà maschile. Et ça, c'est l'expérience de vie. E questa è un'esperienza di vita. Il ne peut pas y avoir un monde unitaire, Non ci può essere un mondo unitario, fusionnel. fusionale. Fusion, confusion. La fusione porta a confusione. Plus il y a de distance, Più c'è distanza, plus il y a de lumière, più c'è luce, plus il y a de différence, più ci sono differenze, plus il y a de possibilités d'accéder à l'autre. più abbiamo le possibilità di accedere all'altro. Si la femme s'exprime comme une femme, Se la donna si esprime in quanto donna et si de temps en temps l'homme est à son écoute, e se ogni tanto l'uomo ascolta, eh bien, il peut apprendre un tas de choses, può imparare un sacco di cose, intégrer des informations de cette manifestation de la vie può integrare delle informazioni di questa manifestazione della vita pour pouvoir reprojeter. per poter riproiettare. Mais s'il n'est pas à l'écoute de la manifestation, Ma se non è in grado di ascoltare questa manifestazione, si la femme devient sa chose se la donna diventa la sua cosa, parce qu'elle a signé quelque part, perché ha firmato qualcuno, parce qu'elle est à lui, perché è sua, parce qu'il la possède, perché lui la possiede, elle ne pourra plus jamais s'exprimer. non potrà mai più esprimersi. C'est pour ça que je dis toujours, Ecco perché dico sempre, tant que la femme crie, finché la donna urla, et c'est triste de dire ça, ma è triste il y a dire, peut-être un espoir pour l'humanité.
c'è forse una speranza per l'umanità. Parce que la femme, elle est près de la terre, elle est près de cette terre qui se manifeste. Perché la donna è vicina alla terra che si manifesta. Il est fondamental aujourd'hui que la femme retrouve cette liberté, È importantissimo che la donna oggi ritrovi questa libertà, qu'elle retrouve toute sa puissance en elle. che ritrovi tutta la sua potenza. Elle a tout ça, elle a une connaissance Perché lei ha tutto questo, ha una conoscenza de la vie, ha una conoscenza della vita, parce qu'elle l'a en elle. perché ce l'ha in sé. Mais l'homme, il a perdu ça. Ma l'uomo ha perduto. Il a perdu la connaissance de ressentir cette connaissance de la femme. Ha perduto questa capacità di sentire la donna. Pourquoi faire? Pour projeter la vie. Per fare cosa? Per proiettare la vita. Et vous voyez, c'est tout cet équilibre du yin et du yang qui se manifeste en permanence dans le corps, E questo continuo manifestarsi dell'equilibrio tra lo yin e lo yang, avec ces mémoires du passé, con le memorie del passato, positives ou négatives. positive o negative che siano. Si elles sont positives, elles peuvent s'intégrer et se manifester. Se sono memorie positive si possono integrare e possono manifestarsi. À partir de cette nouvelle manifestation, il y a une nouvelle mémoire qui se met en place. E grazie a questa manifestazione si esprime e si ottiene una nuova memoria Elle est positiva. intégrée, elle peut se manifester. E una volta che è integrata può manifestarsi di nuovo. C'est ça la métamorphose. Questa è la metamorfosi. Cette métamorphose, elle existe en nous, Questa metamorfosi esiste in noi, à nous de la découvrir. e sta a noi scoprirla, Et si on la découvre pour nous-mêmes, elle peut exister pour l'autre. e se la scopriamo in noi può esistere anche per l'altro. Et on ne peut pas garder ça pour soi. Ma non possiamo ottenere questo solo per noi. Donc peut-être que dans les recherches que l'on a fait, Forse nelle ricerche che abbiamo fatto, les nutripuncteurs, eh bien, ils ont un petit peu peut-être d'avance, i nutripuntori che hanno già avuto una formazione forse sono un po' più avanti, parce qu'ils ont travaillé un petit peu sur eux-mêmes. perché hanno lavorato già un po' su di loro. Mais aujourd'hui, grâce à de petits noyaux, Ma oggi, grazie a dei piccoli nuclei, on peut changer de vitesse et aller très vite, possiamo cambiare, aumentare la marcia e andare molto veloci, parce qu'on a trouvé des clés plus profondes, plus intéressantes, perché abbiamo trovato delle chiavi più profonde, più interessanti, qui permettent de se libérer peut-être plus rapidement. che forse possono consentire di liberarsi più rapidamente. Alors, comment se fait-il Come succede? que l'on découvre ces éléments-là aujourd'hui Com'è possibile che si scoprano questi elementi oggi? et qu'on ne l'a pas découvert il y a 30 ans? Perché non li abbiamo scoperti 30 anni fa? On avait la même tête, Avevamo la stessa testa, on avait le même ADN, avevamo lo stesso DNA, on avait les mêmes outils, avevamo gli stessi strumenti. on n'était pas capable de trouver ça. E come mai non siamo stati in grado di trovare questo? Et pourtant, tout existait déjà là. Eppure tutto esisteva già. Et peut-être ce que l'on va découvrir demain Forse quello che scopriremo domani est totalement évident è assolutamente evidente lorsqu'on va faire ces découvertes. e ci sembrerà del tutto evidente quando faremo la scoperta. Voilà, tout ça c'est un cheminement, c'était pour répondre à la question d'Antonio, ce plaisir de découvrir Questo è il cammino, la bellezza di découvrir chez l'autre di scoprire nell'altro pour découvrir en soi. per scoprire in se stessi, Parce que c'est grâce à l'autre que vous faites des progrès en vous-même. perché è grazie all'altro che fate dei progressi per voi stessi. Voilà une réponse. Alors, ça c'est intéressant, Questa è una cosa interessante. parce que c'est un l'hymne italien. Parliamo dell'inno d'Italia. L'hymne italien, la musique est très belle. La musica è molto bella. Alors, je vais d'abord vous la mettre en positif. Prima ce la fa ascoltare la versione positiva.
voce est bella, mais la différence c'est... C'est bien ça? Oui. Sì, ho sentito subito. Voilà, la même voix. La stessa voce Donc là aussi c'est intéressant parce qu'un hymne italien è una cosa interessante perché parliamo dell'inno d'Italia, correspond aussi à un élément un peu par rapport à la guerre, che richiama un po' l'elemento della guerra, donc un système unitaire. quindi richiama un sistema unitario. Et d'un seul coup, une femme prend conscience de ça, A un certo punto una donna prende consapevolezza di questo voilà, et elle chante un hymne de vie. e canta un inno alla vita. Les mots n'ont pas d'importance, Le parole non hanno un'importanza, c'est le support de l'information qui est è important. il supporto dell'informazione che è importante. Voilà.